से कोई गरज नहीं है। जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना, बुरका ना उठाओ। उनके आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज कम अज कम जुज़वी तौर पे सियासी मुफाहमत को खैरबाद कहा और कम अज कम वक्ती तौर पे जनाब नवाज शरीफ से नाराज हुए हैं। आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन। आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उमरा रायविंड पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी की दावत पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ पहुंचे हैं। आसिफ अली जरदारी के फौज मुखालिफ बयान। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी से मिलने से माज़रत कर ली। डॉक्टर आसिम हुसैन ज़ेरे हिरासत हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ ने 1990 की दहाई की सियासत दोबारा शुरू कर दी है। जनाब आसिफ अली जरदारी तवक्के के मुताबिक आज वफाकी हुकूमत से नाराज़ हो गए और जनाब नवाज शरीफ से उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। हालिया वाक़यात ख़ास तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते के वाक़यात ने बज़ाहिर लगता है कि जनाब आसिफ अली जरदारी को इस रवैये के लिए मजबूर किया है। इससे पहले जनाब आसिफ अली जरदारी मुसलसल इसरार करते रहे कि सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठे रहना चाहिए, सियासी क़ुव्वतों को एक दूसरे के साथ इख्तलाफात को बहुत ज़्यादा वसी नहीं करना चाहिए और इस हवाले से ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत के हवाले से उनकी मुफाहमत की जो पॉलिसी थी वो आम से जो उनकी रविश से उससे भी ज़्यादा थी। और हालिया दिनों में भी उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत की इस हवाले से हिमायत की थी कि जमहूरियत को आगे चलना चाहिए, अगर इसमें मसाइल भी हैं तो उसे सहना चाहिए और हर सूरत में मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। आज जनाब आसिफ अली जरदारी का ये बयान आया और उसकी वाहिद बुनियादी वजह गुज़िश्ता हफ्ते के वाक़यात, ख़ास तौर पर वो वाक़यात जिसका ताल्लुक़ सिंध में होने वाले एंटी करप्शन जो एक्शन हो रहा है उसमें वफाकी एजेंसीज और रेंजर्स की कार्रवाइयाँ हैं और ख़ास तौर पे जब उनके करीबी दोस्त दस्तराज ज़ाती मौलिज जनाब डॉक्टर आसिम को कराची में रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। वो यकीनी तौर पे वो रेड लाइन थी जो हम समझ सकते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी ने बनाई थी और जिसको के अबूर किया गया उनके करीबी साथियों के मुताबिक और इसीलिए जनाब आसिफ अली जरदारी आज बिफर गए। जनाब जरदारी इससे पहले उन तमाम वाक़यात पे उन्होंने नीम खामोशी इख्तियार की थी जो इसके पहले सिंध हुकूमत में होती रहे और जिसकी बुनियाद पर यह नतीजा भी अख्ज़ किया जा रहा था कि मजमूई तौर पर कम अज़ कम जुज़वी तौर पर जनाब सैयद कायम अली शाह की सिंध में हुकूमत कम अज़ कम कराची की हद तक मुअत्तल हो चुकी है। इस पर भी जनाब आसिफ अली जरदारी इस हद तक नाराज़ नहीं हुए थे, लेकिन अब गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जब ये बात वाज़ेह हो गई कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ बाकायदा केसेस बनाए जा रहे हैं और उन पर दहशत गर्दी को फाइनेंस करने और ज़मीनों के हवाले से अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, आज जनाब आसिफ अली जरदारी ने यह बयान दाग दिया। ये बयान नपातुला है और इसमें जनाब नवाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत की दुखती रग को भी उन्होंने हाथ लगाना मुनासिब समझा है। मिसाल के तौर पे उन्होंने राना मशहूद जो पंजाब के सूबाई वजीर हैं जिनके इस वक्त 5 जिनके पास कलमदान हैं उनका वो केस सामने लाए हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाया गया था जिसमें मुबैना तौर पे पंजाब के सूबाई वजीर राना मशहूद रिश्वत लेते हुए दिखाए गए थे। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम सामने आए थे। राना मशहूद ने पंजाब हुकूमत ने इसकी तरदीद की थी, लेकिन बहरहाल ये टेलीविजन स्क्रीन पर चीज़ें सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद राना मशहूद ना गिरफ्तार किया गया, ना उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर किया गया और ना ही उन्हें पंजाब काबीना से फारिग किया गया। आज जनाब आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में खास तौर पर राना मशहूद वाक़े का जिक्र किया। एक और दुखती रग जिस पर जनाब आसिफ अली जरदारी ने हाथ रखा उसका ताल्लुक मॉडल टाउन वाक़े से है जिसमें पुलिस फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें हो गई थी। मॉडल टाउन का वाक़या पंजाब हुकूमत के लिए एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर रहा था, खास तौर पर नचवी कमीशन जस्टिस बाकर नचवी की सदारत जो कमीशन बनाया गया था उसकी जो रिपोर्ट उस जमाने में सामने आई थी और उसके जो मंदिरजात मीडिया में लीक हुए थे उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत पर एक सख्त कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन इस हवाले से भी जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज इस दुखती रग पे हाथ रखा और कहा कि
नचवी कमीशन पर भी अमल होना चाहिए। और एक और पुराना मामला जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनाब आसिफ अली जरदारी सालों पहले जिक्र करते रहे थे, उसका ताल्लुक हुदैबिया पेपर मिल्स हवाले से है और वो मुबैना इल्ज़ामात जिसमें वो वज़ीर आज़म के ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रहा है। तीनों मामलात का जिक्र जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज अपने इस बयान में किया, लेकिन अहमियत की बात यह है कि यह बयान नपातुल्लाह है और इसमें जनाब आसिफ अली जरदारी ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि बात को इस हद तक ना ले जाएं कि उससे वापसी मुमकिन हो। इसीलिए इसमें गुस्सा भी है, इसमें इल्ज़ाम भी है, इसमें तंज भी है, लेकिन इसमें कोई मुतालबा नहीं है। बराह रास्त उन्होंने जनाब नवाज शरीफ या उनकी हुकूमत से इस मुतालबे में इस बयान में कोई मुतालबा नहीं किया है। किसी किस्म का कोई मुतालबा इस बयान में सामने नहीं आया है और ना ही इसमें कोई वार्निंग है कि अगर ये सूरत हाल तब्दील नहीं हुई तो पीपल्स पार्टी अपना आइंदा का कोई सियासी अमल इख्तियार करेगी और कोई ऐसा अमल करेगी जिससे कि मौजूदा हुकूमत के तसलसल में किसी किस्म के मसाइल आएँ। तो ये बयान एक नाराज़गी पर मबनी बयान ज़रूर करार दिया जा सकता है, लेकिन इसके असरात या इसका कोई फॉल आउट हो सियासी तौर पे ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। शायद जनाब आसिफ अली जरदारी इस मामले में मोहतात है और उन्होंने इस पूरी कैफियत में इस एहतियात से ज़रूर काम लिया है। वो कि जिस वक्त उनका बयान जारी हो रहा था एन उसी वक्त कराची के मामलात से कहीं दूर इस्लामाबाद में डॉक्टर आसिम के हवाले से वफाकी वज़ीर ममलिकत सेहत साहिरा अफजल तारड़, जिनका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से है और जनाब नवाज शरीफ से भी कुर्बत है, वो जनाब डॉक्टर आसिम के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी और वहाँ पे उन्होंने ख़ास तौर पे उसी वक्त जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान चल रहा था, डॉक्टर आसिम के महकमा सेहत PMDC वगैरह और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट कॉलेजेस को इजाज़त दी गई उनके ज़माने में या जो उनके मामलात थे उसमें बराह रास्त वो इल्ज़ाम जनाब डॉक्टर आसिम को ठहरा रही थी और उन्हें सबसे अहम पसपर्दा किरदार भी बता रही थी। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इसके पीछे डॉक्टर आसिम थे, लेकिन बदकिस्मती से इदारे ना एक दिन में बनते हैं और ना बिगड़ते हैं। ये जो मामलात है ना, मैंने असेंबली में भी कहा कि पाकिस्तान में जहाँ पैसा और पावर आ जाती है ना, उस चीज़ का फिर बेड़ा, अल्लाह का बंदा वहाँ ना हो तो बेड़ा गर्क हो जाता है। सो ये जो जितनी चीज़ें, जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व था और बाद में मतलब मेरे पास आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त के फिगर्स मौजूद हैं और आप सबको पता है कि पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेज हैं उससे डबल है प्राइवेट सेक्टर में। हम किसी के ऐसे प्रेशर में नहीं आएंगे। और दूसरा, डॉक्टर आसिम फेस पे नहीं थे, वो पीछे थे, बट वी ऑल नो कि वो पीछे थे और अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला हमारी वैसे भी मदद कर रहे हैं। जहाँ तक बेज़ाब्तियों का ताल्लुक है, बिल्कुल मैंने मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को कहा है और इंशाअल्लाह ताला ये सारे तमाम मामलात को देखेंगे और जहाँ भी इनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई, कोई इरेगुलरिटी नज़र आई, कोई मेल प्रैक्टिस नज़र आई, कोई करप्शन नज़र आई, तो मिनिस्ट्री और एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कमेटी जो इस वक्त है, हम खुद ये केसेस नैब को और FIA को देंगे। डॉक्टर साहिरा अफजल तारड़ का बयान और उसमें जनाब डॉक्टर आसिम के बारे में जो उनकी गुफ्तगू है आया है, ये बयान जनाब आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट आने से थोड़ी देर कबल उन्होंने दिया था मीडिया के सामने जब वो मजमूई सूरत हाल की बात कर रही थी। लेकिन जब जनाब आसिफ अली जरदारी का यह बयान आ गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुक्मरां हल्कों में जाहिर है कि इस हवाले से बेचैनी भी पैदा हुई और उसके बाद इत्तलात के मुताबिक साहिरा अफजल तारड़ से कहा गया कि वो अपने इस बयान की चाहे जिस हद तक हो तरदीद जारी करें या इसको बैक ट्रैक करें, जो कि इत्तलात के मुताबिक मीडिया में आके मोहतरमा साहिरा अफजल तारड़ ने अब किया भी है। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई कि इस जलती हुई आग पे पानी डाला जाए या किसी सूरत से इस आग को कम किया जाए या इसके शोलों को आग बनने से पहले बुझाया जाए और इसके लिए जिम्मेदारी एक बार फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब परवेज़ रशीद पर डाली गई, जो फ़ौरन ही इस बयान के तकरीबन आधे घंटे के बाद मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने इस पूरे मामले को संभालने की अपनी सी कोशिश की और याद दिलाया कि याद रहे कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था और उसके तहत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब नवाज शरीफ एक दूसरे से और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से बंधी हुई हैं। आसिफ जरदारी साहब को कोई गलत इतला दी गई है या उन्हें गलत फहमी हुई है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आज का ये बयान जारी कर दिया है। 90 की सियासत को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जनाब नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद से आज तक की सियासत खुद इस बात की गवाही देती है
कि किसी किस्म की कोई इंतकामी सियासत हमारे से मंसूब नहीं की जा सकती। गवाही तो शायद नहीं देती क्योंकि हालात यकसर मुख्तलिफ रहे, ख़ासतौर पे सन 2008 से 2013 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जनाब आसिफ अली जरदारी सदर थे और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे। इस दौरान जो करप्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट हो, मीडिया हो या दूसरे सिविल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें जो स्टोरीज आती थी उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा, सबसे ज़्यादा सहारा खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक़ लोग लेते थे और इसमें बराह रास्त जनाब नवाज शरीफ और पंजाब के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ शरीक होते थे, बल्कि वो कौम से वादा करते थे और वो कौम से वादा जो कि उन्होंने सन 2013 से पहले किए थे, ये उन्हें शायद याद हो या ना याद हो कि वो कौम से वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, बल्कि उस सियासी मुफाहमत को दोबारा बांधने की कोशिश की है जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने की थी, लेकिन उसकी झलक 2008 और 2013 के दौरान कम नजर आई है। और अब जबकि उनकी हुकूमत को 2.5 साल हो गए हैं, वो वादे जो उन्होंने कौम से किए थे कौम को ज़रूर याद हैं। जनाब नवाज शरीफ को और जनाब शहबाज शरीफ को याद हो या ना याद हो, जनाब नवाज शरीफ को ज़रूर याद होना चाहिए। जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये किसके डॉलर है? 6 करोड़। ये 6 करोड़ का मामला जिसके पाकिस्तान को खतरात में इन्होंने घेर दिया है, इस काम को रोकने के लिए अब मैंने और आपने इन जरदारियों से, हमने गिलानियों से टकरा जाना है जो पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए। वो पाकिस्तान में 6 करोड़ डॉलर वापस आना चाहिए। ये पाकिस्तान की कौम की अमानत पाकिस्तान को वापस नहीं लौटाना चाहते, लेकिन आप और मैं इस बात का मुसम्मम इरादा करें, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। तबसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। जनाब नवाज शरीफ के छोटे भाई और पंजाब के वजीर आला जनाब शहबाज शरीफ के भी कुछ कौम से वादे थे। याद रखना आज की शाम कि वो वक्त आएगा इंतखाबात के बाद ज़र बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निशावर करेंगे। जरदारी, मैं आज इस अजीम मजमे को गवाह बनाकर कहता हूं, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की मिसाली करेंगे। ये वो गुफ्तगू है जो जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ की थी और अब से थोड़े अरसे पहले की, मौजूदा हुकूमत आने से पहले थी। ये आपने गुफ्तगू सुनी जनाब नवाज शरीफ जनाब शहबाज शरीफ की। एक बार फिर हम सुनाते हैं जनाब परवेज़ रशीद ने आज इस पूरे माहौल के बारे में क्या कहा। एक बार फिर सुन लीजिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जनाब आसिफ अली जरदारी के बयान नाराज़गी के थोड़ी ही देर बाद उन्होंने की। आसिफ जरदारी साहब को कोई गलत इतला दी गई है या उन्हें गलत फहमी हुई है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आज का ये बयान जारी कर दिया है। 90 की सियासत को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जनाब नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए हमेशा के लिए दफन कर दिया है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद से आज तक की सियासत खुद इस बात की गवाही देती है कि किसी किस्म की कोई इंतकामी सियासत हमारे से मंसूब नहीं की जा सकती। सियासत जो गवाही दे रही है वो पाकिस्तान के अवाम खुद आंख खोल के देख रहे हैं। आज के मनाजिर भी और पिछले मनाजिर भी जो हमने आपके सामने पेश किए, आज की सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर विक्टिम नज़र आती है। इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब जैसी शख्सियत भी, सियासी तौर पर ज़ीरक शख्सियत भी जो है वो आज बिफर गई और वो नाराज़ हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमने आपको तफसील से दिखाया कि सियासत के मद्दोजर होते क्या हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या कहा जाता है, कभी उसको क्या रुख दे दिया जाता है, कभी कौन सी बात याद रख ली जाती है, कौन सी बात भुला दी जाती है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इस पूरी सूरत हाल का निशाना बनी नजर आती है और जनाब आसिफ अली जरदारी का आज का बयान और वो बयान जिसमें कि उन्होंने जनाब नवाज शरीफ की कई दुखती रगों पे हाथ रखना मुनासिब समझा, इस सूरत हाल की गमाजी करती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सिचुएशन के बारे में और आज की इस पेशरफ्त के बारे में मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई बाअसर तर्जुमान और साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज जनाब आसिफ अली जरदारी का बयान वो इस मामले में सियासी मामलात के अंदर बहुत ही ख़ास तौर पे सियासी जमातों के हवाले से बहुत सोच समझ के और बहुत ही ठंडे अंदाज से रिएक्ट करते हैं, लेकिन आज का बयान उनका काफ़ी सख्त है और जो गुज़िश्ता हफ्तों के वाक़यात हैं वो भी इस बात की रिफ्लेक्शन है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जनाब परवेज़ रशीद साहब ने आपसे चंद घंटे पहले कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आसिफ जरदारी साहब को गलतफहमी हो गई है और दरअसल जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का माहौल है वो अपनी जगह बिल्कुल बरकरार है। देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपको एक तो मुबारक हो अपना नया प्रोग्राम शुरू करने की। दूसरी बात, आज जरदारी साहब ने जो बयान दिया ये यकीनन एक तकलीफ दह बयान है। कोई पीपल्स पार्टी ने खुशी से ऐसा बयान नहीं दिया। जरदारी साहब तो बेसिकली मफाहमत की पॉलिटिक्स को ही लेके चलते रहते हैं और आज भी चल रहे हैं और हमने बारहा कहा है कि इसका पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट रही है और जरदारी साहब ने बड़ा प्रेशर लेके इसको जारी रखा है और हम समझते हैं कि इसका पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान हुआ, मुल्क को अमूमी तौर पर और सियासत को फ़ायदा हुआ, इसलिए वो जारी रखे हुए हैं। और आज उन्होंने जो बयानात दिए हैं उस बयान के अंदर कई चीज़ें उन्होंने वजाहत से बयान की है। ये यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आप बड़े साहिबुर राय सहाफ़ी हैं हमारे, आपने दुरुस्त कहा। आपने बहुत सारे मद्देनज़र देखे हैं सियासत के कि उन्होंने बहुत दिनों से चीज़ें जिस तरफ जा रही थी जिसका इशारा पार्टी के मुख्तलिफ लोग अपने खदशात का इजहार कर रहे थे। जब से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ मुल्क के अंदर अमूमी जंग शुरू हुई है, कामरान साहब आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने बुनियाद से लेके आज तक हर तरह की इंतहा पसंदी, हर तरह की दहशत गर्दी, हर तरह की जो कीना परवरी है, हर तरह के इन चीज़ों से बहुत दूर बल्कि इसके ख़िलाफ़ रही है। सब कुव्वतों को, सब मसलकों को, सब मज़ाहिब को, सब नुक्ता नज़र को, तमाम क्लासेस को साथ लेके चलने की बात करती है। और इस जंग के अंदर, दहशत गर्दी की जंग में हमारा कंट्रीब्यूशन बड़ा वाज़ेह तौर पे सारी जमातों से ज़्यादा है और उसकी गमाजी ये है कि हमने इस पर शहादतें पाई हैं, हमारी कायद शहीद हुई हैं और हमें इलेक्शंस के अंदर सियासी तौर पे इसका बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया गया। आज उस दहशत गर्दी की जंग में हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। आपको याद है कि जब APC के अंदर फ़ौज का हाथ मजबूत करने के लिए फ़ैसला हुआ ऑपरेशन का तो पीपल्स पार्टी सबसे आगे थी। जब इवन मिलिट्री कोर्ट्स बनाने का फ़ैसला हुआ, बावजूद इसके कि सारी हमारी बिजनेस के, हमारी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है, इसने बड़ा ज़ोर से कहा, सियासतदानों ने कहा कि ये कानून जो है यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन अब जो आज आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आया है इसमें उनकी नाराज़गी तो आया है बिल्कुल और कई दुखती रगों पे उन्होंने हाथ भी रख दिया, लेकिन एक बात हमने ये नोट की है कि इसमें उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया है हुकूमत से किसी किस्म का, जैसे कि होता है एक कोई मुतालबा नहीं है और इसमें कोई वार्निंग भी नहीं है हुकूमत के लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक महदूद किस्म की नाराज़गी है जिसका उन्होंने इजहार किया है। आपने दुरुस्त फरमाया कामरान साहब, हमने इससे पहले भी खुर्शीद शाह साहब ने, कायम अली शाह साहब ने, खुद मैंने, हमने बहुत मौक़ों पे कहा कि हम सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी भी ऐसी कार्रवाई में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे बातें की हैं। कायम अली शाह साहब ने खतूत भी लिखे हैं, उन्होंने बातें भी की हैं, फिर मीडिया के ज़रिए भी बातें करनी पड़ी तो की हैं। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है इस मामले को देखे, इसकी तरफ तवज्जो करे और जो मिसयूज़ ऑफ लॉ है और अब्यूज़ ऑफ लॉ है उसको रोके। हम किसी करप्शन के अमल को रोकने के खिलाफ नहीं हैं। अगर किसी करप्ट प्रैक्टिस या किसी करप्शन के खिलाफ कोई कानून अमल में हरकत में आया है तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जो उसके लिए रेलेवेंट लॉज मौजूद हैं उनके तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। आप बहुत बेहतर जानते हैं खान साहब कि अगर कानून का इस्तेमाल गलत होगा तो अल्टीमेटली लोग जाके अदालतों से बेनिफिट भी ले लेंगे और कानून अपनी जगह अपनी अहमियत खो बैठेगा
اور وہ قوانین پوپا ہو یا ملٹری کورٹس ہوں یہ خاص قوانین یہ خاص حالات کے لیے بنائے گئے ہیں. ہم اپنی فوج کے اپنی رینجرز کے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ بنے ہیں. ان کو اگر پیپلز پارٹی یا اس کی باقی سیاستدانوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو استعمال ہوگا تو پھر یہ قانون اپنی اہمیت کھوئیں گے. یہ قومی نقصان ہے. لیکن قاہرہ صاحب اس وقت کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کی ترجمہ کرتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں گے لیکن کم و بیش یہ باتیں جو ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت بھی یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ ان کا استعمال ہمارے خلاف نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی ایک چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے. تو یہ ایک گنجلک سی سچویشن ہے. پھر اس کا کس طریقے سے ہوگا کیونکہ یہ ایک کمپلیکیشن تو ہے. پھر جی خان صاحب آپ نے درست کہا یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے. ہم نے بار بار کہا ہے مثال کے طور پہ میں مثال کی بات کروں میں اس کا آرگومنٹ کو I don't buy it. مثال کے طور پہ ڈاکٹر عاصم صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے کسی تنظیم کو پیسے دیے اور وہ تنظیم MKM کی یا کسی سیاسی جماعت کی ایک ذیلی تنظیم. تو کیا آپ نے سیاسی جماعت کو اس ریاست نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے؟ کیا الطاف حسین صاحب کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کوآپریشن ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ ریاست کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو بہت ناگوار گزرا ہے کہ اس کو دہشت گردی ڈکلیئر کر دیا جائے اور اس کو دہشت گردی کی معاونت ڈکلیئر کر دیا جائے؟ خان صاحب آپ بہت صاحب الرائے آدمی بار بار میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت ساری تاریخ دیکھی ہے. You have gone through that. بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کو توڑ کے اس سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ دیکھ چکے 3 4 5 دفعہ کہ آئین وائلیٹ ہوا کہ ہم گڈ گورننس اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں تو قانون کی حکمرانی تو ہوئی نہیں. آئین خراب ہونے سے ریاست خراب ہو گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس ریاستی سٹرکچر کو ٹھیک کیا ہے. کرپشن کے خلاف ہے بالکل کرے. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے کچھ الزام لگائے ہیں انہوں نے شائبے کا اظہار کیا ہے تو بالکل آپ لائیے جی ان کا ٹرائل کر لیجئے جو قانون موجود ہے اس کے تحت. آپ اس کے دہشت گردی کا قانون لگائیں گے لگے گا نہیں اور دہشت گردی کا قانون خراب ہو جائے گا اہمیت کھو بیٹھے گا. یہ پیپلز پارٹی کا تحفظ ہے. یار کامران آپ ہمیں یہ بتا دیجئے پیپلز پارٹی کو اب یہی ظلم رہ گیا تھا کہ ہم پہ دہشت گردی کے بھی الزام لگنے تھے. وہ جماعت جو سب سے بڑی دہشت گردی کا شکار ہے جس کی سیاست دہشت گردی کا شکار ہے جس کی قیادت دہشت گردی کا شکار ہے جس کا کارکن دہشت گردی کا شکار ہے اس کو اب دہشت گرد ڈکلیئر کرے اور وہ بھی وہ حکومت کرے جن کے اپنے ڈانڈے تانے بانے آپ بہتر جانتے ہیں کہاں کہاں ملتے ہیں. میں اس پہ الزام میں نہیں جاتا. اگر پرویز رشید صاحب نے کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا عمل ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھے اور جو رائٹ لا ہے اس کو اپلائی کریں. یہ بات کامران صاحب بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے وفاق کو جب کبھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے چلانے کی کوشش کی گئی ہے نقصان ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر پروونشل کوئی گورنمنٹ سندھ کی گورنمنٹ ہی اگر ان کے خیال میں وہ اپنا درست کام نہیں کر رہی تو آئین کے اندر دیا گیا ایک فورم ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس فورم پہ یہ وزیر اعظم صاحب CM سندھ کو بلا کے بہت شکریہ معاف کیجیے گا جناب قمر الزمان قاہرہ ہمارے ساتھ تھے. بہت دلیل سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیس پیش کر رہے تھے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد اس پوری صورتحال پر جناب آصف علی زرداری کی نواز شریف صاحب سے ناراضگی, آج لاہور ہائی کورٹ کی جناب الطاف حسین پہ پابندی اور الیکشن ٹریبونل کے تمام معاملات اس پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان ایک خصوصی انٹرویو میں ہمارے ساتھ نیوز ہیڈ لائنز کے بعد. ویلکم بیک. آج کی سب سے بڑی خبر جناب آصف علی زرداری کی ناراضگی, جناب نواز شریف سے اس کا اظہار, ایک سوچا سمجھا محدود ناراضگی کا سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے جاری کیا اور جس میں بہرحال انہوں نے ناراضگی کا اظہار تو ضرور کیا لیکن کوئی مطالبہ نہیں کیا اور کوئی وارننگ نہیں دی. کوشش یہی رہی کہ صورتحال قابو میں رہے, قابو سے باہر نہ ہونے پائے, لیکن اسی کے اثرات ہونے شروع ہو گئے ہیں اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک بیک چینل ڈپلومیسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. حکومت پیغامات بھیج رہی ہے جناب آصف علی زرداری کو اور یہ براہ راست پیغامات لندن پہنچائے جا رہے ہیں. جناب آصف علی زرداری کے
ہوٹل میں اور سلسلہ جنبانی شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے. جناب آصف علی زرداری کے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق باقاعدہ کوشش کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے اثرات بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں اور اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایف آئی اے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی جن کے خلاف فائنل چالان 2 بڑے کرپشن کیسز میں پیش کیے جا چکے ہیں, جن کی ان کیسز میں ضمانت نہیں ہے, انہیں گرفتار نہ کیا جائے. ایف آئی اے کو براہ راست احکامات دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے کہ جناب یوسف رضا گیلانی کو گرفتار نہ کیے جائے. یہ وہ معاملات ہے کہ اگر اس کا تعلق کسی اور شخص سے ہوتا, کسی اور پاکستانی سے ہوتا تو وہ آنن فانن گرفتار ہو جاتا. یعنی کہ 2 بڑے کرپشن کے کیسز جن کے چالان پیش ہو چکے ہیں, کورٹ کی جانب سے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. جی ہاں, کورٹ کی جانب سے جناب یوسف رضا گیلانی کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. اب وہ وانٹڈ ہیں ان کیسز میں, انہوں نے ضمانت بھی نہیں کرائی ہے, لیکن حکومت کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے. جناب آصف علی زرداری کی ناراضگی جو ہے وہ رنگ لانا شروع ہو گئی ہے اور وہ مفاہمت جو کہ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پچھلے 2.5 سال کے دوران نظر آئی ہے, وہ اس کے اثرات پھر سامنے نظر آئے ہیں. یاد رہے کہ یہ وہ تمام معاملات کرپشن کے وہ کیسز ہیں جو پچھلے 10 مہینے سے ایف آئی اے میں ایک سرد خانے میں پڑے ہوئے تھے, حتیٰ کہ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے 3 مسلسل پروگرام کے ذریعے ان کو اجاگر کیا اور حکومت کی توجہ دلائی اور اس چیز کو ایکسپوز کیا کہ یہ سیاسی مفاہمت کے نتیجے ان کرپشن کیسز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, ان ٹھوس ثبوت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور یہ کیسز باقاعدہ فائل نہیں ہو رہے. بہرحال یہ کیسز گزشتہ ہفتے فائل تو ہو گئے جناب یوسف رضا گیلانی کے خلاف, لیکن اس کے باوجود کہ کورٹ نے ان کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں, ان کی ضمانت نہیں ہے اور وہ ان کیسز میں وانٹڈ ہے, لیکن حکومت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے. یہ وہ قانون ہے جو اشرافیہ کے لیے بنتا ہے پاکستان میں اور جس کا اطلاق صرف بڑے بڑے لوگوں پر ہوتا ہے, اور یہ آج کی صورتحال کے اندر حکومت نے احکامات جاری کر دیے ہیں. جناب آصف علی زرداری کی ناراضگی کا اثر کہیں نہ کہیں بہرحال ضرور سامنے آیا ہے. ڈاکٹر عاصم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں یہ ابھی دیکھنا باقی ہے, لیکن بہرحال اس کی ایک ابتدا ہو گئی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک بیک چینل ڈپلومیسی شروع کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے اور وہ جناب آصف علی زرداری کو منانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومت سندھ جو جزوی طور پہ معطل نظر آتی ہے, اب اس کی جیسی بھی پرفارمنس ہو اس کو کام کرنے دیا جائے گا, سوال جواب نہیں کیے جائیں گے, چاہے سندھ کے لوگ اور صوبے کے تمام لوگ اس کی پرفارمنس سے خوش ہو یا اس کے اثرات کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک نظر آئیں یا نہ نظر آئیں, لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ اس چیز کو ہلایا نہ جائے اور پورے معاملات کو اسی طرح سے برقرار رکھا جائے. جناب آصف علی زرداری کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے جو اب سے تھوڑی دیر قبل ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے, اگر اس کو ہم بہتری کہہ سکتے ہیں. اس پوری صورتحال میں آج کی یہ اہم تہلکہ خیز سیاسی ڈیولپمنٹس اور اس کے علاوہ جو اور دوسرے آج کل کے مسائل ہیں اس پر ہم بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں اب جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرمائیے گا آج کی تازہ ترین صورتحال ہے. آصف زرداری صاحب بہت ناراض ہو گئے ہیں موجودہ حکومت سے کہ وہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے اور وہ یاد دلا رہے ہیں کہ اس کے بڑے خطرات ہوں گے اور یہ 90 کی دہائی والی سیاست شروع ہو گئی ہے. یہ دونوں سیاسی جماعتیں, بڑی سیاسی جماعتیں, پہلی اور دوسری سیاسی جماعتیں کیا واقعی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہی ہے؟ مگر اس پوری صورتحال میں آپ کیا کہیں گے آج کی اس صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیے کامران, انہوں نے نا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2007 میں سائن کیا تھا ان دونوں پارٹیز نے, اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایسی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے مڈ ٹرم الیکشنز, کیونکہ 4 مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے تھے 97 اور نہیں سوری 88 اور 99 کے درمیان 4 مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے تھے, کیونکہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو کہتی تھی کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے. نون لیگ نے چارجز لگائے تھے آصف زرداری اور جیل میں بھی ڈالا آصف زرداری کو, اور آصف زرداری اور بے نظیر کہتے تھے یہ کرپٹ ہیں. تو انہوں نے 2007 میں فیصلہ کیا کہ ہم ایسی ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں اور ہماری گورنمنٹس ہٹائی جاتی ہیں کرپشن کے چارجز پہ, تو کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں اور باریاں لیں
اور اپنا نیب اپوائنٹ کر دیں, اپنے الیکشن کمشنر صوبوں میں اپوائنٹ کر دیں اور اپنی کیئر ٹیکر گورنمنٹس لے آئیں. یعنی یہ جو سمجھوتا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ, یہ بہت بڑا مکمکا ہوا ہے جس کی پاکستان کی جمہوریت کو بہت نقصان پہنچا. یہ جو اس میں سب کچھ آتا ہے, کرپشن کیسز بھی بچ گئے, اتنے بڑے الزامات تھے پیپلز پارٹی کے اوپر پچھلے 5 سال کے ان کے دور میں, اور شہباز شریف کی سٹیٹمنٹس تھیں جب اپوزیشن میں تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے آصف زرداری سے اور باہر سے پیسہ لے کے آئیں گے, لیکن جب باری آئی تھی چپ کر کے بیٹھ گئے. تو آصف زرداری کو تکلیف, ان کا غصہ یہ ہے اور جائز غصہ ہے کیونکہ نواز شریف کبھی اپنی زبان پہ نہیں کھڑے ہوئے, انہوں نے ہمیشہ اپنی زبان دے کے پیچھے ہٹے ہیں. تو یہ مکمکا کا حصہ تھا کہ آپ کے 5 سال تھے, ہم نے آپ کو کچھ نہیں کیا, ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا, ہم چپ کر کے پیچھے بیٹھے رہے جو آپ کے اوپر کرپشن کیسز تھے. تو اب ہماری باری آئی ہے تو اب آپ نے ہمارے خلاف شروع کر دیا. تو وہ آصف زرداری ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی نواز شریف نے اپنی زبان جو دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے 5 سال گزارے, ہم آپ کو نہیں ہاتھ لگائیں گے, اور پھر ہماری باری آئے گی ہم آپ کو نہیں ہاتھ لگائیں گے. تو وہ غصہ ادھر ہے ان کا کہ یہ جو ان کا سمجھوتا تھا وہ ٹوٹ گیا. لیکن لگا یہ ہے خان صاحب کہ یہ حکومت کی جانب سے نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ وعدے کی پاسداری کی گئی, کیونکہ پچھلے 2.5 سال کے دوران وہ کرپشن کیسز جو کہ موجودہ حکومت نے بھی نہیں منائے تھے بلکہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی رجسٹر ہوئے تھے ان کی بڑی شخصیات کے خلاف, ان پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی بلکہ ان کو باقاعدہ کولڈ سٹوریج میں پھینکا گیا. اور یہ تمام کیفیت ایسی چل رہی تھی کہ یہ نیشنل ایکشن پلان اور یہ کراچی آپریشن شروع ہوا اور پھر کارروائی شروع ہو گئی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف سندھ میں اور ٹیررزم کے حوالے سے MQM سے. لیکن آج پھر پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو اسپرٹ ہے اور یہ جو مفاہمت ہے دونوں جماعتوں کے درمیان یہ برقرار رہے گی. پاکستانیوں کو تو دعا کرنا ہے, سارے پاکستانیوں کو دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ یہ جو مکمکا اور یہ جو مفاہمت, کیا ریکنسیلیشن, کیا مطلب یہ کہ آپ ہمیں نہ ہاتھ لگائیں, ہم آپ کو ہاتھ نہ لگائیں, آپ اپنی باری میں جو مرضی کریں, اپنے صوبے میں کریں, ہم اپنے صوبے میں کریں. ملک تو انہوں نے, آپ صرف کامران خان مجھے یہ بتائیں, یہ 2 سال میں 430 ارب روپے, 4.3 ارب ڈالر کی 2 سال میں دبئی میں پراپرٹی خریدی ہے پاکستانیوں نے. یہ کرپشن کا پیسہ جا رہا ہے یہاں سے, یہ یہاں سے چوری کرتے ہیں پیسہ اور دبئی میں. ملک غریب ہوتا جا رہا ہے, یہ امیر ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کو فکر کیوں نہیں ہے. یعنی جتنے بھی پیپلز پارٹی کے اتنے بڑے کیسز ہوئے, آصف زرداری کے اوپر جو $60 ملین ان کے سوئٹزرلینڈ میں تھے, بڑا سیریس چارج تھا, سپریم کورٹ نے کیس اٹھایا تھا. کیوں نہیں انہوں نے, جب نواز شریف وغیرہ نے کہا کہ ہم واپس لائیں گے پیسہ, کیوں نہیں کچھ کیا؟ لیکن خان صاحب ان دونوں کے اندر ایک سیکنڈ میں آپ کو ادھر انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, ایک سیکنڈ سننا چاہیے. ہم سنتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے جب یہ سوئس کیسز کی اور یہ 60 کروڑ روپے کی جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ کیا وعدہ کیا تھا؟ ایک بار پھر سنتے ہیں اسے. جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ہیں یہ کس کے ڈالر ہیں؟ 6 کروڑ. یہ 6 کروڑ کا معاملہ جس کے پاکستان کو خطرات میں انہوں نے گھیر دیا ہے, اس کام کو روکنے کے لیے. اب میں نے اور آپ نے ان زرداریوں سے, ہم نے گنانیوں سے ٹکرا جانا ہے جو پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے. وہ پاکستان میں 6 کروڑ ڈالر واپس آنا چاہیے. یہ پاکستان کی قوم کی امانت پاکستان کو واپس نہیں لوٹانا چاہتے. لیکن آپ اور میں اس بات کا مصمم ارادہ کریں, ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے. خان صاحب اس کو بھول جائے پلیز, مجھے دوسرا سوال کرنا ہے. یہ اس کو ہم نے ایسی تھوڑا سا میں اس کو سبسٹیشیٹ کر رہا تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک اور اہم معاملہ ہے, سندھ میں اس وقت دہشت گردی کے خلاف آپریشن چل رہا ہے. ایک طرف اس میں MQM کہتی ہے کہ وہ اس کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, دوسری جانب سندھ حکومت کہتی ہے کہ, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس کے خلاف اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ سندھ پہ حملہ ہو گیا ہے. اس سندھ آپریشن کے حوالے سے یا جو کراچی آپریشن ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کا اور آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ اور یہ جو اب تازہ ترین صورتحال ہو گئی جس میں قائم علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پہ حملہ ہو گیا ہے, زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ بے وفائی کی جا رہی ہے, اس پر تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن آج پاکستانی قوم کی آواز ہے. اور میں آپ کو کامران خان آگے یہ جب کہتے ہیں نا کہ سندھ کے اوپر حملہ ہے,
میں یہی رینجرز کو دعوت دیتا ہوں آپ پختونخوا میں آئیں. ہماری اگر آپ سمجھتے ہیں کہیں بھی کوئی کرپشن ہو رہی ہے کچھ پکڑیں, ہماری مدد کریں, کیونکہ ہم پختونخوا تو وہ اب صوبہ ہے جس نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہمارا اپنا صوبائی بنا ہوا ہے احتساب کا سیل, ہم نے سٹنگ وزیر کو پکڑ لیا ہے, بڑے بڑے نام پکڑے جا رہے ہیں وہاں. ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں ہوا نہیں, لیکن پنجاب اور سندھ میں کبھی بھی طاقتور کو نہیں پکڑا, اس لیے یہ ڈر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں ڈر رہے؟ میں دعوت دیتا ہوں, آئیں رینجرز آئیں پختونخوا میں, پکڑے کرپٹ لوگوں کو, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. قوم کا جس میں فائدہ ہے, ہم اصل میں ہم گورنمنٹ کیوں کرنے آتے ہیں؟ قوم کے فائدے کے لیے. جو لوگ قوم کو لوٹ رہے ہیں اگر ان کو کوئی بھی پکڑتا ہے تو قوم کا فائدہ ہو رہا ہے. کراچی میں لوگ کیوں خوش ہیں؟ ٹارگٹ کلنگ کم ہو گئی ہے کہ کراچی میں یہ جو بڑے بڑے مافیا یہ ڈرے ہوئے ہیں, تو کراچی کے لوگ تو خوش ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں پولیٹیشین ہوں, لیکن فوج کا اور جنرل رحیل کا گراف اوپر جا رہا ہے, کیونکہ وہ کام وہ کر رہے ہیں جو ہم پولیٹیشنز کو کرنا چاہیے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک اہم فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے, انہوں نے جناب الطاف حسین پہ پابندی لگائی ہے ان کی تقاریر پہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت اہم واقعہ ہے کیونکہ عدالتی احکامات کے تحت کسی سیاستدان پہ پابندی لگنا, اس کی مثال بہت کم ملے گی پاکستان میں, اور یہ پابندی لگ گئی ہے جناب الطاف حسین پہ کہ وہ اب کوئی بیان نہیں دے سکتے, تقاریر نہیں ہو سکتی, میڈیا نہیں نشر کر سکتا. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کسی ملک کے شہری کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں جسے معاشرے میں انتشار ہو, یہ قانون کے خلاف ہے. اب وہ بار بار ایسی تقریریں کرتے ہیں, کبھی پاکستانی فوج کے, یعنی جو انہوں نے تقریر کی ہے کہ ہندوستان آ کے مدد کرے پاکستانی فوج کے خلاف. اب مجھے بتائیں ہندوستان میں یہ تقریر کر کے دکھا دیں, ہندوستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی تقریر کر دے کہ جی پاکستانی فوج آ کے ہندوستانی فوج سے بچائے, یا وہاں یہ کہہ دیں کہ ہندوستان کی کسی پارٹی کو بی بی سی کا پروگرام کہہ دیں کہ رو کی آئی ایس آئی فنڈنگ کر رہی ہے, 1 گھنٹہ وہ پارٹی بچ کے دکھا دے وہاں. دیکھیں یہ کوئی ملک اجازت نہیں دیتا آج تک, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے مصلحتوں کی وجہ سے یہ اجازت دی, مسلح گروپس کو اجازت دی جن کے ٹارگٹ کلرز تھے, انہوں نے ان کو اجازت دی وہ کام کرنے کے لیے, ملیشیاز چھوڑ دیے مسلح لوگوں کو کہ آپ پھرے. کبھی ایک مہذب سٹیٹ میں کسی ڈیموکریسی میں دیکھ لیں, صرف اور صرف ہتھیار اٹھانا ریاست کی منوپلی ہوتی ہے, صرف ریاست کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں, پولیس کے پاس اور فوج کے پاس. کبھی ملیشیاز نہیں پھرتی ہتھیار لے کے, یہ اجازت دے دی انہوں نے, اور اس سے آج دیکھ لیں آج پاکستان یہاں ہے, اور اسی لیے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ کم از کم پہلی دفعہ فوج ایکشن لے رہی ہے ان کے خلاف. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت اہم نازک سیاسی معاملات ہیں, قومی معاملات ہیں جس پہ عمران خان ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بہت اہم قومی معاملات, آج کے اہم قومی دن, اور اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان. خان صاحب ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ ماحول کو گرما رہے ہیں, ٹیمپریچر کو بڑھا رہے ہیں اور ایک سیاسی تحریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. اس دفعہ آپ کا نشانہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ممبران ہیں جن کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ فوراً گھر بھیج دیے جائیں. یہ ایک غیر آئینی مطالبہ ہے کیونکہ ان کی ایک آئینی پوزیشن ہے, اور وہ 5 سال کے لیے آئینی طور پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, اس سے پہلے کوئی ان کو واپس نہیں بھیج سکتا. تو آخر اس کی کیا منطق ہے؟ آپ کیوں اس کو پرسو کر رہے ہیں ایک غیر آئینی سچویشن کو؟ دیکھیں, جب ایک اخلاقی جواز ختم ہو جاتا ہے ایک جج کا, یہ ٹرائبونل جج ہیں, یہ جو الیکشن کمیشنر ہیں یہ جج ہیں. ایک امپائر, آپ کو پتا ہے جب کرکٹ میچ بھی ہوتا ہے 2 ٹیموں کا, ایک ٹیم کو ایک امپائر کے اوپر اعتماد نہ ہو, وہ امپائر کو ہٹانا پڑتا ہے, کسی اور امپائر لانا پڑتا ہے. دونوں جو مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو امپائر کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے. آئین تو نہیں کہتا کہ وہ اگر برطانیہ میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو تو وزیر ریزائن کر جائے, لیکن وہ کہتا ہے میں اخلاقی قوت کھو گیا. آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 کا جو الیکشن ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے انہوں نے ری الیکشن کے اوپر تیار ہو گئے تھے, وہ تو مارشل لاء لگ گیا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو ری الیکشن کے لیے تیار ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے کتنے متنازع حلقے تھے؟ صرف 10 تھے. 10 کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں اس لیے ہم ری الیکشن کروانے جا رہے ہیں.
तो बात यह है कि जब आप सारी पार्टीज कह रही हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, चीफ जस्टिस प्रिजाइड कर रहे हैं कि 40 जगह पे इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि इन्होंने ये फेल हो गए अपना काम करने पे, ट्राइब्यूनल का रिजल्ट वो आ रहा है। हम पार्टीज कह रही हैं कि जनाब हमें आपके ऊपर इत्मीद ही नहीं है, आपने नून लीग की मदद की है और नून लीग बचा रही है इस इलेक्शन कमीशन को। असल तो नून लीग को कहना चाहिए कि जब तैयार ही नहीं है, जब आपके नीचे ना काफ लीग तैयार है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है, ना तहरीक इंसाफ मान रही है आपको, आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं जी हम इलेक्शन करवाएंगे। और इनके इंटरेस्ट में है कि ये इलेक्शन ये नून लीग जीते, क्योंकि अगर नून लीग नहीं जीतेगी तो लोगों को पता चल जाएगा इन्होंने धांधली करवाई है नून लीग के लिए। अच्छा, इस मामले पे आप इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि पीपल्स पार्टी से भी गले मिलने के लिए तैयार हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब खुर्शीद शाह के पास गए, और वैसे तो आप बहुत शदीद मुखालिफ है पीपल्स पार्टी के, उसके क़यादत के और जरदारी साहब के, लेकिन इस मामले में आपकी पीपल्स पार्टी से मुफाहमत हो सकती है? हमारी कोई अलायंस नहीं हो सकती, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इस पॉइंट पे कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। और अभी सिर्फ ये नहीं कि बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, इसके बाद बल्दियाती इलेक्शंस आ रहे हैं पंजाब में और सिंध में भी आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए इस इलेक्शन कमीशन जो फेल हो चुकी है, जिसके ऊपर किसी को इत्मीद नहीं है, जेसी को नहीं है, लोगों हम समझते हैं पंजाब की इलेक्शन कमीशन जो बैठे हुए हैं इन्होंने पूरी नून लीग की मदद की है इलेक्शन में। हमने तो इनको जेसी में देखा, इन्होंने जाली, इस इलेक्शन कमीशन ने जाली डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस की। इत्तेजाज आसन ने सबूत दिखाए कि 1 साल पहले उनके जो बीवी की बुशरा इत्तेजाज का जो जब थैले खोले गए उनकी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने, तो उन्होंने बताया कि उन थैलों के अंदर फॉर्म 15 जो मिसिंग थी, उन्हीं थैलों में जब जेसी ने 1 साल के बाद मंगाए उनमें जादू से वो फॉर्म 15 पहुंच गई, यानी सील्ड थैलों के अंदर फॉर्म 15 पहुंच गई। इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन मिली हुई थी, इन्होंने जाली यानी बाद में भर के फॉर्म 15 डाली, और फिर साबित भी हो गया कि इन्होंने जो फॉर्म 15 डाली वो मुख्तलिफ थी, यानी वो जो कि थैलियों के अंदर फॉर्म 15 थी, यानी इन्होंने इतना मिल के इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड किया नून लीग के साथ। तो जब हमें इत्मीद ही नहीं है पहले, अब करने वाले क्या हैं आप, क्या होगा अब? 4 अक्टूबर को हम इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में तारीखी रैली करेंगे, बताने के लिए इलेक्शन कमीशन को कि पाकिस्तान के लोग आपसे डिमांड करें, और उसके बाद अगला लाएमल भी देंगे कि ये इलेक्शन कमीशन जो इतनी मुतनाज़ा है, जिनके ऊपर इतना ज़्यादा कहा गया है और सारे किसी को इत्मीद नहीं है, वो फिर से इलेक्शन करवाने जा रही है, वही अब बाई इलेक्शन करवाएगी, वही लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएगी। ऐसे नहीं हो सकता है। देखें, कामरान एक जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज अवाम का हक होता है, जब उनको इंसाफ नहीं मिलता तो तब वो एहतजाज करते हैं। लेकिन मुझे कई दफ़ा अफसोस होता है कि फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, ये नून लीग के जी वो जनरल ने करा दिया, फलाने जनरल ने धरना करवा दिया। आप 4 हल्के खोल देते, जो अब साबित हो गया कि आप क्यों नहीं खोल रहे थे। नून लीग अब साबित हो गया कि ये हल्के इसलिए नहीं 4 खोल रही थी क्योंकि इन्हें पता था। लेकिन साहब इसका मतलब ये है कि फिर वही रैलीज होंगी, वही धरना होगा, वही अंपायर की उंगली, वही जनरल फला, वो जनरल ये जनरल वो नाम आएंगे 4 अक्टूबर से, फिर ये शुरू होने वाला है क्या? वैसे कोई जनरल आज तक कोई प्लान कर सकता है 126 दिन का धरना? ये सोच, दुनिया की तारीख में इतना लंबा धरना नहीं हो। कोई जनरल किसी इस तरह की प्लानिंग, उस जनरल को तो आपको फांसी दे देनी चाहिए पागलपन के ऊपर के 126 दिन का धरना। देखें कामरान, 126 दिन का धरना सिर्फ वो जमात दे सकती है जिसके पास अवाम जिसके साथ हो, और जो अवाम की बात कर रहा हूँ। अब ये मुझे बताएं, ये जो मैं जीता हूँ ये जो केस जीता हूँ 2.5 साल के बाद अयाज सादिक से, मुझे क्या फ़ायदा हुआ है? मैं तो वैसी असेंबली में मैं तो जीता हुआ हूँ 3 नेशनल असेंबली सीट से। मैं तो सिर्फ इलेक्शन सिस्टम को ठीक करने के लिए कर रहा था। मैंने 4 हल्के सिर्फ इसलिए कहे थे कि अगला इलेक्शन ठीक हो। अब अगर इन्होंने इसी तरह के इलेक्शन करवाने हैं और ये समझ रहे हैं कि हम चुप करके भेड़ बकरियों की तरह चुप करके बैठे रहेंगे, और वही लोग जिन्होंने पहले धांधली की, सारा का सारा स्वाय सरदार साहब के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और वो 5 में से सिर्फ 1 वोट है उनकी, बाकी 4 के बाकी वही लोग अगर बैठे हुए हैं 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और इतना बुरा इलेक्शन करवाया कि सारी पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं था।
अगर वो समझते हैं कि हम चुप करके तमाशा देखते रहेंगे, इनको इसकी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हमने 126 दिन का धरना अपने लिए नहीं दिया था, इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए दिया था, और नून लीग साबित हो गई कि इनको छुपाने के लिए था। अगर इनको खौफ ना होता ये 4 हल्के खोल देते। इनको पता था कि इन्होंने धांधली की है, इसलिए डर रहे थे, वो सामने आ गया। अच्छा खासा आजकल आप खित्ते की सूरत हाल और जो रीजनल सिचुएशन है उस पर बहुत कम बोलते हैं। इतवार को बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। अमेरिका की सेक्रेटरी बराए कौमी सलामती सूजन राइस इस्लामाबाद आई थी और वो छुट्टी का दिन था, लेकिन उस दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी खुला, वज़ीर आज़म ख़ास तौर पर लाहौर इस्लामाबाद में रुके, फिर GHQ भी खुला और उनकी मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक। और फिर हम वो बात सुनने में आ रही है अमेरिका की जानिब से कि डू मोर, आप पूरा नहीं कर रहे, और इस पर और दोबारा पाकिस्तान प्रेशर में है अमेरिका की जानिब से। आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल में? अमेरिका खुश नहीं है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब से? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम उम्मीद लगा रहे थे कि शायद नरेंद्र मोदी कोई एक बड़े ओहदे से एक बड़ा इंसान बन जाए, लेकिन वो अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स से नहीं निकल सके। साफ नज़र आ रहा है कि वो वहीं फंसे हुए हैं अपनी हिंदू वेता, वही जो छोटा सा जो इनका इंतहा पसंद ग्रुप है, जो उसको खुश करने के लिए वो मसलमैन बने हुए हैं और वो पाकिस्तान पर दबाव रख रहे हैं। तो एक तरफ वो प्रेशर पड़ा हुआ है और इस तरफ क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इंतशार हुआ इस साल, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है इस साल, और बड़ा प्रेशर है अफ़गान गवर्नमेंट पे। और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि पहली दफ़ा एक ऐसे अफ़गान प्रेसिडेंट हैं जो कि बड़े, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ बड़ा हाथ बढ़ाया आगे, और पाकिस्तान ने भी बड़ी मदद करने की कोशिश की है। और मुझे जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, मैं गवर्नमेंट के अंदर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है पाकिस्तान ने भी पूरी तरह आगे मदद की, और पाकिस्तानी फ़ौज ने भी जो भी कोशिश वो कर सकते थे वो की है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि अभी भी क्योंकि वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर इंतशार बढ़ता जा रहा है, या और उस स्टेज पे है कि अफ़गान हुकूमत को ख़तरा है, तो वो अब पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और आगे बढ़े। अब मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान कितना और कर सकता है। मुझे तो लगता है कि हमारी फ़ौज इतनी स्ट्रेच्ड है, कम से कम अमेरिकनों को, हिंदुस्तान को तो कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर प्रेशर ना डालें, जो ये कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं। जो सियालकोट में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जो हमारे शहरियों से हुआ, जो बेचारे लोग शहीद हुए और जो हस्पतालों में हैं, तो वो उधर से एक तरह से वो प्रेशर डाल रहे हैं, और फिर डू मोर। तो अमेरिका को भी एक तरफ तो हिंदुस्तान से बात करनी चाहिए और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस बार एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ है जो सीधी बात करने वाला है। यानी दुनिया इनकी रिस्पेक्ट है रहील शरीफ की, पाकिस्तान में भी बाहर भी, क्यों। और मैंने तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो देखा है, सारी पार्टीज़ ने सपोर्ट इसलिए किया मिलिट्री कोर्ट्स को, क्योंकि जनरल रहील ने जो अपील की, लगा कि एक आदमी वाकई सिंसियर है, ये हमारा दहशतगर्द है, ये दूसरों का दहशतगर्द है, ये नहीं। उसने फैसला किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान को पाक करना है ये दहशतगर्दी से, तो इसलिए लोगों ने सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल में इनका बाहर भी इमेज इसलिए है कि लोग इनके बात पे इत्मीनान करते हैं। अब प्रेशर है क्योंकि अफगानिस्तान में मसला पड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान खान, हमारे साथ थे। छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद एक बार फिर अमेरिका से सदाएं आ रही हैं, डू मोर। इस सदा को लेकर पहुंची अमेरिका की वजीर कौमी सलामती उमूर सूजन राइस। इतवार के रोज़ पाकिस्तान में थी और उस रोज़ पूरा पाकिस्तान का मरकज़ यानी कि कैपिटल की अहम इमारतें खुली। प्राइम मिनिस्टर हाउस, GHQ, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इस्लामाबाद में मौजूद रहे सूजन राइस से मिलने के लिए, और सपहर को वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने के लिए GHQ भी गई। ये सब कुछ क्या हुआ इस छुट्टी वाले रोज़ और इसकी वजूहात क्या हैं, इसको जानेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद।